अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब व्यूअर्स। आज हम आपको एक पुरानी रिवायती डिश अपने अंदाज में पेश करके दिखाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये डिश पसंद कर आएगी और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए ख़ास कीमा और करेले। करेले गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, और ये सीज़नल एक हमारी डिश होती है। करेले गोश्त के साथ पकाए जाते हैं, भरे हुए पकाए जाते हैं, प्याज के साथ पकाए जाते हैं, कीमे के साथ। आज हमने आपको अपने अंदाज में ये डिश बनानी सिखाएंगे। कीमा करेले बनाने के लिए हमने तकरीबन 1 किलो करेले ले लिए हैं और अब हम इसे छीलेंगे और नमक लगाकर रख देंगे 2 घंटों के लिए। हम इसको पिलर से छील रहे हैं। लोग छुरी से भी इस तरह छील लेते हैं, लेकिन पिलर से बहुत आसानी रहती है। ये देखें, आसानी से इसके छिलके सारे उतर गए हैं। ये देखें, हम इसको दरमियान में से इस तरह छील कर कट लगा रहे हैं और इसके अंदर जो बीज हैं उसे हम निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। कुछ लोग बीज खाना पसंद करते हैं। जो नरम बीज होते हैं वो अक्सर लोग बीच में पकने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो सख्त बीज होते हैं उसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें, इसके बीज निकल गए हैं। अब हम इसको गोल गोल काटेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से जो है हमने तमाम करेलों को काट लिया है। इसमें नमक लगा रहे हैं। ये कम से कम हम तकरीबन 2-3 टेबलस्पून जो है नमक के लगाकर इसको अच्छी तरह से मल कर रख देंगे। अब हम इन करेलों को इस तरह से आपस में मिक्स करेंगे नमक को। और ये देखें, हमने इसको ना टोकरी में जो है वो रखा है ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। ये देखें, ये टोकरी जो है ये टोकरी जो है इसके नीचे इस तरह से खाली जगह है। जो पानी होगा, कड़वापन, वो निकल जाएगा इसमें से। अभी हम इसको 2 या 3 घंटों के लिए लगा के रख देंगे ताकि करेले नमक जज़ब कर लें और फिर हम इसे अच्छे से धोएंगे। देखें, जो करेले हमने रखे थे नमक लगा के, उनका पानी काफ़ी हद तक निकल गया और करेले कुछ सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इसे 2-3 पानियों से डालकर धोएंगे और निचोड़ने के लिए रख देंगे। देखिए, हमने क्या इसको धो दिया, इसको हमने निचोड़ा अच्छे से। इसका पानी हमारा अच्छे से निकलना चाहिए। आप इसे किसी कपड़े में डाल कर भी निचोड़ सकते हैं, और हमने इसे निचोड़ कर टोकरी में डाल दिया। इस तरह से हम सारे करेले 2-3 दफ़ा निचोड़ कर डाल लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने 2-3 पानियों से धो लिया है। इसको थोड़ी देर निचोड़ने के लिए रख देंगे। ये हमने आधा किलो के करीब कीमा ले लिया है, 4 अदद टमाटर, कुछ हरी मिर्चें, और ये मसालों में हमें चाहिए होगी 1 टेबलस्पून के करीब नमक, 1 टेबलस्पून जो है हमने इसमें लाल मिर्च, हल्दी आधा टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून जो है इसमें हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। में 1 प्याली, दरमियानी सी प्याली है जो हमने दही की ले ली है। 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक चाहिए, ½ टीस्पून गरम मसाला, और ये हमने अपने साथ एक पानी रख लिया है। इसको हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। कीमे में पानी की ज़रूरत होती है कीमा भूनने के लिए। ये हमने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है प्याज ये हमने काट लिया है। इसमें से कुछ प्याज जो है हम कीमे में इस्तेमाल करेंगे, कीमा की भुनाई के लिए, इसका मसाला तैयार करने के लिए, और जो बाकी का प्याज है वो हम करेलों में ऐड करेंगे। प्रेशर में ऑयल डाल रहे हैं तकरीबन आधी प्याली के करीब। हम इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि जो है करेले वो भी ऑयल में फ्राई हुए होते हैं। वो जब ऐड करेंगे तो वो भी अपना ऑयल छोड़ेंगे। इस वजह से इसमें तकरीबन आधी प्याली के करीब हम ऑयल डालेंगे। ये अब हम इसमें 1 प्याली के करीब हमने इसमें प्याज डाल लिया है और हम इसे चम्मच से हिलाएंगे। ये देखें, जब प्याज थोड़े से गोल्डन हो जाएं तो हम इसमें 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक का डाल देंगे और इसको हिलाएंगे। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे ताकि इसकी कीमे की स्मेल चली जाएगी इस तरह भूनने से।
یہ دیکھیں قیمے کو ہم اچھے سے بھون رہے ہیں. براؤن یہ دیکھیں قیمے کا کلر چینج ہو گیا ہے. یہ تھوڑا سا ریڈ سا ہے لیکن یہ بالکل جب براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے. اب قیمے کا کلر چینج ہو رہا ہے. اب ہم اس میں جو ہمارے مسالے ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے. یہ ہمارے مسالے تھے، یہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور اس کو اب اچھے سے ہم بھونیں گے. دیکھیں اب ہم مسالے قیمے کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. یہ مسالے اس میں کوپریٹ کر جائیں گے تاکہ مسالوں کا ایڈ قیمے میں چلا جائے گا. جب مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے. یہ ٹماٹر میرے فروزن تھے. دیکھیں میں نے اچھے سے ٹماٹر اس میں ایڈ کر دیے. اب ہم اسے بھونیں گے اور پھر پانی شامل کریں گے اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے. تقریباً ہم اس کے اندر 1 کپ کے قریب پانی ایڈ کریں گے. اس کو ہلائیں گے اور اس کو بند کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے. دیکھیں قیمہ جو ہے ہم نے بند کر دیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیا تھا اور اس کو بھون لیا. اب اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا دہی ڈالیں گے اور قیمے کی بھونائی کریں گے. تقریباً 1 پیالی کے قریب اس میں دہی جائے گا. جی اب ہم اس میں 1 پیالی کے قریب آئل ایڈ کریں گے پین میں. اس کو گرم ہو چکا. اب ہم اس میں کریلے ایڈ کر رہے ہیں جو ہم نے دھو کے اچھے سے نچوڑے ہوئے ہیں. یہ ہم اس میں کریلے ایڈ کریں. ٹھیک ہے، ابھی ہم کریلوں کو اچھے سے فرائی کر رہے ہیں. اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگیں. جیسے جیسے جو کریلے ہیں وہ فرائی ہوتے جائیں گے اچھے سے تو اپنا آئل جو ہے وہ واپس باہر چھوڑتے جائیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو میں. اسے اچھے سے دیکھیں اس ویڈیو میں کہ یہ جو کریلے ہیں انہوں نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے. اس میں ہم انہیں فرائی کر رہے تھے. یہ جو کریلے تھے ہم نے فرائی کر کے ایک ڈش میں نکال لیے. اب ہم پین میں آئل ڈالا ہے ہم نے اسی پین میں جس میں ہم نے کریلے فرائی کیے تھے. اب اسے تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس میں باقی جو ہم نے پیاز کاٹا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے. ہم اس میں یہ دیکھیں پیاز ہم اس میں ایڈ کریں باقی کا. اور اب ہم اس کو ملائیں گے. یہ پیاز جو ہیں یہ ہمارے ڈن ہو گئے ہیں، تھوڑے سافٹ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اب ہم نے جو قیمہ تیار کیا تھا وہ ہم اس میں مکس کریں گے. ابھی ہم اس میں قیمہ ایڈ کریں گے جو ہم نے بنایا تھا. یہ دیکھیں اب ہم اسے مکس کریں. اسے اچھے سے مکس کریں گے. اب ہم اس میں تمام جو کریلے تھے فرائی کیے ہوئے وہ مکس کریں گے. اب ہم نے اس کے اندر ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اسے بند کر دیں گے. یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے اور یہ ہمارا کریلے قیمہ تیار ہے. اب ہم اس میں جو ½ ٹی اسپون تھا وہ گرم مسالہ ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسپرنکل کریں گے اوپر سے ہلکا ہلکا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ڈش اچھی لگی ہوگی اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں گے.